Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin menyajikan video mengenai manajemen sekolah yang dibawakan oleh narasumber kami Hasanudin Al-Jazair. Pada wawancara kali ini kami menggunakan media aplikasi AI yang berbentuk translator. Saya Viva El Kafi. Saya Novita Ramadhani Budinting. Saya Agatha Haryansyah. Saya Anissa Asari. Saya Catherine Kumayosa. Saya Alia Pranoto. Saya Nofri Damani. Saya Alvin Maulida Harani. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang dengan salah satu mahasiswa BIPA di Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang seputar dunia pendidikan. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan intinya, kita akan berbicara mengenai perkenalan diri dengan salah satu narasumber kita. Halo, bolehkah Anda memperkenalkan diri? Siapa nama Anda? Oui. Bonjour à tous, merci pour cette interview. Pour la première chose, je m'appelle Ikram Al-Ahmad. Halo semuanya, terima kasih atas wawancara ini. Pertama-tama nama saya Ikrama. Kalau boleh tahu, dari mana Anda berasal? Si je peux savoir d'où tu viens. Je suis d'origine algérienne. Saya dari Algier. Oh, oke. Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Ok, quel est ton but en venant en Indonésie? Mon but, c'est pour apprendre la langue indonésienne. Apa yang membuat seseorang Indonesia? Selama ada di Indonesia, makanan apa yang menjadi favorit Anda? Lors de votre séjour en Indonésie, quel était votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est le poisson. Mon plat préféré, c'est le poisson. Apakah Anda mahir berbahasa Indonesia? Indonésien. Parlez-vous couramment l'indonésien? Non, pas tellement. Non, pas tellement. Tidak terlalu banyak. Mengapa Anda tertarik mempelajari bahasa Indonesia? Ensuite, pourquoi souhaitez-vous apprendre l'indonésien? Je veux apprendre l'Indonésie parce que monsieur l'ambassadeur qui m'a conseillé pour étudier l'Indonésie. Voilà. Saya ingin belajar Indonesia karena Pak Duta Besar menyarankan saya untuk belajar Indonesia. Apa yang Anda harapkan dari negara Anda? Qu'attendez-vous de votre pays? Tu peux expliquer plus? Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Apa harapan Anda terhadap negara Anda setelah Anda mempelajari bahasa Indonesia? Apakah Anda dapat memberikan dampak kepada negara Anda? Quels sont vos espoirs pour votre pays après avoir appris l'indonésien? Pouvez-vous avoir un impact sur votre pays? Quand je vois l'Instagram de l'ambassade Alger avec l'ambassadeur de l'Indonésie, je vois que Nah, ketika saya melihat Instagram
plus des efforts dans toutes les informations concernant l'Indonésie pour les peuples algériens pour visiter l'Indonésie. Saya melihat bahwa hubungan antara kedutaan Aljazair dan kedutaan Indonesia harus ditingkatkan. Namun Duta Besar Indonesia harus lebih berupaya untuk memberikan semua informasi mengenai Indonesia agar masyarakat Aljazair dapat berkunjung ke Indonesia. Menurut Anda, manakah yang lebih maju antara negara Indonesia dengan negara Anda? Alors, selon vous, quel pays est le plus avancé entre l'Indonésie et le vôtre? Alger. Parce que si l'Indonésie est avancée aussi, c'est l'Alger, je pense le même step. Donc, je pense l'Indonésie est avancée dans Di certains. sana bagi saya tidak bilang kalau indeksnya Malaysia atau Aljazair. Saya kira tanpa hal yang sama, langkah yang salah juga sama. Jadi saya pikir Indonesia dan Je pense que l'Algérie est avancée dans certains secteurs et l'Indonésie est avancée dans certains secteurs. Par exemple, l'Indonésie, je pense, est avancée sur la technologie. Si on parle à l'Algérie, donc on parle sur la médecine et ainsi de suite. saya kira Aljazair maju di bidang tertentu dan Indonesia maju di bidang tertentu. Misalnya Indonesia saya kira maju di bidang teknologi dan kalau kita bicara dengan Aljazair maka kita bicara tentang kedokteran dan seterusnya dilanjutkan di sini. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah sekolah atau perguruan tinggi yang terakreditasi? Question suivante. Combien d'écoles ou de collèges sont accrédités? Il y a beaucoup de collèges, c'est plutôt. Banyak kuliah. Il y a beaucoup de collèges et des CM sont trouvés dans chaque territoire en Algérie. Ada banyak perguruan tinggi dan JM yang ditemukan di setiap wilayah di Aljazair. Apakah di kampus Anda itu memiliki jurnal, majalah atau newsletter berkaitan seperti di sini? Votre campus propose-t-il des revues, des magazines ou des journaux et autres comme celui-ci? Pour les étudiants, on propose un magazine. Mais pour étudiants pour doctorat, pour les étudiants pour doctorat, des fois il y avait écrit un article dans un journal. Namun untuk mahasiswa doktoral, terkadang ia menulis artikel di surat kabar. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang kamu ketahui tentang manajemen sekolah? Question suivante. Que savez-vous de la gestion scolaire? La gestion scolaire, c'est différent. C'est différent entre l'Algérie et l'Indonésie. Par exemple, en Indonésie, se trouve que le bac, c'est la licence en Algérie. Donc, si tu étudies pendant 3 ans, tu as un certificat de baccalauréat. Par contre, en Algérie, tu trouves que c'est un certificat de la licence. Donc, voilà la différence entre l'Algérie et l'Indonésie. Nah, manajemen sekolahnya beda. Beda antara Aljazair dan Indonesia. Misalnya di Indonesia, bakalaureat itu lisensinya di Aljazair. Jadi kalau belajar 3 tahun punya ijazah bakalaureat, bukan sebaliknya di Aljazair. Kamu ketemu itu. Sertifikat lisensi jadi
saja kalian tahu kalau saya adalah seorang manajer di sebuah sekolah, jadi saya tahu segalanya tentang pendidikan sekolah. Apakah terdapat kendala dalam proses pendidikan di sekolah, dan apakah sektor pendidikan sampai ke tempat terpencil dengan baik? Les écoles et la capacité du secteur éducatif à atteindre les zones reculées. Capacité, ça dépend. C'est plus de 300 dans une école. 300 élèves. Kapasitasnya tergantung lebih dari 300 di satu sekolah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbandingan sistem manajemen sekolah di negara Anda dengan Indonesia? Apa perbedaan paling mencolok yang Anda temui, terutama dalam aspek komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua? Existe-t-il une comparaison entre le système de gestion scolaire de votre pays et celui de l'Indonésie? Quelle est la différence la plus frappante que vous ayez rencontrée, notamment en ce qui concerne la communication entre les élèves enseignants et les parents? Pour la différence entre le système algérien et l'Indonésie, comme je parlais avant, que dans le baccalauréat en Algérie, il se connaît licence. We have system is called LMD. LMD c'est une licence, master and doctorat. And in Indonesia, we have Untuk perbedaan sistem Aljazair dan Indonesia, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada sarjana muda di Aljazair dan kerangka intinya yang eskalasi FCMLMD LMDC intinya adik saya doktor. second questions. Apa perbedaan paling mencolok yang Anda temui, terutama dalam aspek komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua? Quelle est la différence la plus frappante que vous ayez rencontrée, notamment dans l'aspect de la communication entre les élèves enseignants et les parents? La première chose, c'est la langue. Bien sûr, la langue d'Indonésie, c'est rare quand on parle en Algérie, c'est langue. Donc, bien sûr, c'est la communication avec la langue indonésie. But it's okay. Yang pertama tentu saja bahasa Messi. Jarang sekali kita berbicara bahasa ini di Aljazair, jadi tentu saja komunikasinya dengan bahasa Indonesia. Oke. Pertanyaan yang ketiga, dalam konteks sekolah di negara asal Anda, apakah kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab seperti di Indonesia, yaitu mengelola kurikulum, tenaga pendidik, dan hubungan dengan masyarakat? La troisième question dans le contexte des écoles de votre pays d'origine est de savoir si le directeur a également des responsabilités comme en Indonésie, à savoir la gestion du curriculum du personnel enseignant et des relations avec la communauté. Oui, je pense dans toutes les écoles où le gouvernement il y avait des responsabilités sur le directeur, bien sûr, soit en Algérie ou en Indonésie. Et en plus de ça, que l'élève aussi, l'élève avait des responsabilités pour l'élève. Ya, menurut saya di semua sekolah atau pemerintah ada tanggung jawab direktur kursus baik di Aljazair atau Indonesia, dan selain itu siswa juga siswa ada tanggung jawab untuk siswa. Dan bagaimana Anda melihat cara berlaku sumber daya atau dukungan dari dosen untuk mendukung pembelajaran Anda? Apakah pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan pengalaman Anda di Aljazair? À l'Université d'État de Médane, comment voyez-vous comment les ressources ou le soutien des enseignants sont mobilisés pour soutenir votre apprentissage? Cette approche est-elle plus efficace par rapport à votre expérience en Algérie? Concernant les efforts Nah, mengenai usaha yang saya lakukan, concernant les efforts que m'ont donné les professeurs pour apprendre la langue indonésie, je pense qu'on
concernant les ressources, avant, je ne sais pas les ressources bien, les ressources de l'université Médane. Ce que je suis là juste pour maintenant, je suis 3 mois. 3 mois, je suis ici pour 3 mois. Donc, c'est pas. Dan mengenai upaya yang diberikan guru kepada saya untuk belajar bahasa Indonesia dengan lebih baik. Menurut saya upaya yang kita berikan lebih dari itu sempurna dan mereka lebih mendorong saya untuk belajar bahasa Indonesia. Dan mengenai sumbernya, terus terang saya tidak tahu sumbernya. Jadi Universitas Megane karena saya di sini hanya untuk saat ini, umur saya 33 bulan 3. Selanjutnya, sistem pendidikan di Aljazair sering melakukan evaluasi kurikulum untuk memastikan relevansi dengan masa kerja. Kemudian, bagaimana Universitas Negeri Medan melakukan kontrol terhadap kualitas pengajaran? Apakah menurut Anda hal tersebut dapat diterapkan di Aljazair? En outre, le système éducatif algérien évalue souvent le programme pour garantir sa pertinence par rapport au marché du travail. Comment l'Université d'État de Médane contrôle-t-elle la qualité de l'enseignement? Pensez-vous que cela peut être mis en œuvre en Algérie? Je ne sais pas concernant l'université le système éducatif pour les gens pour travailler, s'il y a une relation. Par contre, en Algérie, des fois, quand l'étudiant étudie dans l'université, des fois, il y avait un stage pratique dans une société. Donc, ça va aider l'étudiant pour voir le travail plus et pour étudier quand même à l'université. Pekerjaan jika ada hubungan sebaliknya di Aljazair, kadang-kadang ketika siswa sedang belajar di universitas, kadang-kadang ada magang praktik di sebuah perusahaan sehingga akan membantu siswa untuk melihat pekerjaan lebih banyak dan untuk tetap belajar di universitas. Sebagai salah satu mahasiswa BIPA di Universitas Negeri Medan, apakah pelaksanaan kegiatan seperti diskusi kelas atau praktik budaya cukup membantu Anda memahami bahasa dan budaya Indonesia? En tant qu'étudiant BIPA à l'Université d'État de Médane, mener des activités telles que des discussions en classe ou des pratiques culturelles est-il suffisant pour vous aider à comprendre la langue et la culture indonésienne? Oui, bien sûr, concernant l'université de Médane, quand j'apprends la langue indonésie, on peut voir la culture. Pour le moment, on a parti à quelques classes, ici avec pour les vacances. Ya tentu saja mengenai universitas medali, jadi saya sedang belajar bahasa Indonesia dan melihat budayanya dengan baik. Untuk saat ini kami dari beberapa tempat di sini bersama. On va partir pour c'est comme la colonie des vacances à Saint-Brice, pour voir plus des informations pour la Ya, culture. kita termasuk. Ini seperti perkembangan musim panas di Simplis. Ya. Adapun pertanyaan terakhir untuk wawancara pada hari ini yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya jenjang perguruan tinggi berdasarkan pengalaman Anda selama mengikuti program IPA di Universitas Negeri Medan. La dernière question de notre entretien d'aujourd'hui est la suivante. Quelle est votre opinion concernant la qualité de l'éducation en Indonésie, en particulier au niveau supérieur, sur la base de votre expérience lors du programme BIPA à l'Université d'État de Médane? Je suis honnête.
bien, mais Ya, karena aku jujur. c'est bien, mais il faut que les professeurs mettent beaucoup des efforts pour voir un peu Itu bagus, tapi gurunya harus berusaha keras. améliorer la pédagogie de l'éducation à l'Indonésie. Je pense que ça, que la Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka wawancara kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda karena telah meluangkan waktu untuk dapat kami wawancarai. Senang bertemu dengan Anda dan semoga kita dapat bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih. Ok, avec la fin de la question ci-dessus, notre entretien d'aujourd'hui est terminé. Merci à vous d'avoir pris le temps de pouvoir nous interviewer. Ravi de vous rencontrer et j'espère que nous pourrons nous rencontrer à une autre occasion. Merci beaucoup pour cette interview. Moi aussi, je suis ravie de vous connaître. Je souhaite tout le bonheur, tout le succès dans votre vie. Ok? Et je souhaite que tu apprennes the mother language, d'autres langues comme le français ou l'anglais ou l'italien. Merci. Saya juga senang untuk mengakuinya. Saya berharap semua kebahagiaan, semua kesuksesan dalam hidup Anda. Oke, dan saya harap Anda belajar bahasa lain seperti Prancis atau Inggris atau Italia, mengapa tidak? Yes.